Today, August 18, 2024. Uncle Ray. Uncle Ray in the Philippines. With daughter. The daughter of Uncle Ray. Miss Reyna Gopez. At suyang yan kasalukuyan kining White House. Gopez Resort Residence. Yan nga dong father and daughter. Ha? Punta magbara siya yan eh. Dalas na naman kayo yan eh. Ba, siyempre. Dalas na naman ni. Oh. At siyempre pang korening father and daughter. Oh. Magkano niya kayo? $100. Ano eh? Ako pwedeng misipeng. Ikaw ko doon may tata. Magkano na yan? Ha, ikaw. Ay, pwede pa mabayad pa. Ano yung babae na yung mabayad? Oh. Wala pa man pa, pinigil na. May butang tatanda. Mabayad nung may tamong TSM. Oo. Pakaruas mo yan po na, pakaruas eh. Man mabayad nung may tamong So kami yan kining Gopez Residence. White House. Magdala na anong kotse na. Ah. Hindi mo nagsisi sa kanya. Tara. Orta mo ta kanyan. Orta mo ta kanyan. SM mga taan. Ah, SM mga tamo. O ninong taya, king SM. Yung buyer. Ah, wala yung buyer. Oo. Sige. Oo. Father and daughter. Ara. Pandaran. Oh, biasa, kabin. Tara. Baka lalo niya sila mag-drive para matuluto yan. Ito ruwan na pa Jodar. Tapos yan, tara na yan. O, yun na yung damage yun, ha? Delay mo to. Ano damage din? Ali, biasa ya kasi sinakaya eh.